What's up Pub Listeners, Raditya Tara di sini dan today aku ditemani oleh narasumber kita yang jauh-jauh dari Jakarta Utara yang merupakan seorang professional dancer, DJ, dan music and pop culture enthusiast. He's been in this industry for at least 15 years of his life. Please give a round of applause for Adrian Yoko. Welcome Yoko. Welcome to this podcast of ours. Sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan kita, kan ini pasti public listeners di sini tuh kayak belum tahu, kayak mungkin ada yang belum tahu siapa sih Koyoko itu ngapain sih? Mungkin boleh ngasih introduction dulu ke public listeners yang akan nonton video ini. Oke. Mungkin a little about myself. Namaku Yoko. I've been dancing for 15 years. Asalku dari Surabaya, cuman I moved to Jakarta around 8 years ago. You could say I'm a professional dancer, teacher, even organizer, DJ, music enthusiast, and so on. Berarti terpapar dengan seluruh dunia permusikan dan street dancing itu lumayan berat banget ya Kak ya? Lumayan. Tapi kalau musik lebih ke akhir-akhir ini waktu di Jakarta sih. Sebelumnya kayak more into dance. Berarti kan kok mulai ke dunia dance itu 15 tahun yang lalu ya? Nah, awal mula Koko masuk ke dunia dance itu kayak apa sih? Kayak apa yang catch your attention sampai akhirnya memutuskan Koko untuk kayak kayaknya gue mau masuk deh ke dunia dance ini? Benernya kayak nothing caught my attention. It's just waktu itu lagi gabut. Terus one of my best friends itu kayak just ask me kayak, you wanna join a dance class? Terus kayak, sure. Cause I had nothing to do ya kan, I had nothing to do. Terus waktu itu zamannya kalau tahu Brandon, anak ABS kan. Iya. Dia dulu kan di Surabaya. Iya. Terus waktu itu dia ikut IMB kan. Iya. I don't know if you know IMB. Tahu. Terus dia terkenal. Jadi waktu itu at that era di Surabaya itu kan ada lagi dance craze aja karena kan Brandon interview, so everyone was like, kita mau kayak Brandon. And I think that's the start of like a lot of my friends started like joining dance classes, dan one of them kayak ngajak aku ikut ke kelas itu. Berarti karena waktu itu bisnis di Surabaya, itu aku sempat baca-baca sih, itu si Brandon yang Little Hero itu kan yang sempat menang juga. Oke. Nah, berarti itu kan Koko mulai dari pas di Surabaya kayak ada dancing outburst gitu kan ya, kayak juga lagi booming banget. Nah, along the way dari Koko mulai di Surabaya itu sampai akhirnya move ke Jakarta, perjalanan Koko itu kayak smooth atau ada banyak perubahan di dunia street dance ini sendiri? Kayak apakah dari culture berubah atau dari dinamika orang-orang di dalamnya berubah? Itu gimana Koko? I guess namanya with everything ya kan, di dunia pasti terus evolve, pasti berubah. Waktu aku zaman pertama kali ngedance, kayak hip hop yang aku lakuin pada zaman itu sama zaman sekarang aja beda. Dalam arti kayak my teachers gitu, a lot of the dancers yang di Indonesia, they start kayak going out to learn kayak ke Singapore, Malaysia, terus and then they gain new knowledge. Terus kayak dari itu aja, as simple as that aja, waktu mereka balik, materi yang diajarin tuh kayak langsung berubah 180 derajat. Zaman dulu aku belajar hip hop, there's no such thing as kayak bounce, rock, skate, roll yang kita tahu sekarang kan. Kayak the foundations, kayak the fundamentals of hip hop gitu kan. Zaman dulu aku cuma diajarin ada namanya gerakan walking in the air. I don't know if that still exists right now. Ya kayak literally ada gerakan itu, kayak basically gerakan itu cuma kayak tipito waktu itu kayak belajar itu kayak udah keren gitu kan. Tapi sekarang I don't even use it. It doesn't even exist anymore I think. Jadi a lot of shifts, kayak even trends, music juga berubah. Terus apalagi sekarang a lot of like apalagi dengan K-pop. Zaman dulu masih kayak ya ada, cuman not as prevalent kayak zaman sekarang. But now everyone can dance gara-gara nge K-pop, terus TikTok dance challenges and so on and so on. So it definitely shifts to a more kayak general audience aja sih. Kalau dulu tuh kayak kalau kamu belajar dance tuh bener kayak aku mau. Kalau sekarang kayak kamu bisa kayak expose tentang dance tuh kayak lewat reels aja atau lewat
know your feed. And then aku pengen belajar ini, terus ya udah just copy, taruh HP, terus kayak belajar ya kan. Iya. Kalau dulu you actually have to physically go to a dance class kayak daftar bayar bla bla bla. Oke, sebenarnya ntar di upcoming questions bakal ada yang lebih mendalam dan menjerumus tentang hal tersebut. Apalagi kita Yes, ngomongin yes. soal yang general niche, habis itu apalagi soal media digital juga kan sekarang. Oke, cuma mungkin sebelum aku kesana kita mulai dari pembahasan pop culture itu sendiri dulu kali ya, Kok. Nah, menurut pengalaman Koko sendiri as a professional dancer, apa itu street dance in pop culture? Apa itu street dance in pop culture? I guess kayak awalnya street dance kan it's not pop culture. Yeah. It was created, especially kalau kita ngomong dari zaman dulu, a lot of the street dancers yang ada sekarang kan, popping, locking, hip hop, house, breaking, crumping, itu they come from marginalized community kan, the African Americans, the Latinas gitu. So mereka nggak pop sama sekali, mereka kayak kaum yang terpinggirkan, Underground kali ya? Underground banget lah. I guess apa sih namanya? It became pop because of the music, for sure. Karena a lot of the street dances tuh terexpose karena music videos. Ya kan, a lot of the hip hop dancers waktu zaman 90-an itu dancernya Michael Jackson, dancernya Mariah Carey. Jadi akhirnya dari situ mereka terekspos ke pop culture. Apalagi Michael Jackson is pop culture. You know? Terus with nowadays apa sih namanya? Ya sekali lagi K-pop, TikTok, and so on and so on. Jadi kayak street dance itu sendiri kayak lebih integrated ke pop culture with music and social media. Sih pada zamannya sih dulu waktu awal-awal sih not really. Ya, berarti kan balik lagi sebenarnya kayak hal tersebut menjadi pop culture karena ada bagian dari media digital juga kan. 100%. Nah, tapi kayak dengan knowing adanya si media digital yang membuat dance ini menjadi lebih broad, orang-orang kan, apalagi orang-orang yang nggak mendalami dance ya, kan kayak mereka kan menganggap semua dance itu sama aja, mereka kayak nggak tahu ke dalamnya itu kayak apa historinya dari masing-masing genre dan itu semua. Nah, cuman untuk lebih spesifiknya lagi, apalagi in terms of street dancing ya, menurut Koko apa sih yang membedakan street dancing dari bentuk tari lainnya gitu? Apa yang I think itu tadi kamu sempat sebut juga. One of the main things that I guess itu membedakan street dance dari dance yang lainnya itu the rich history of the people, of the culture. Okay? We have to understand that a lot of the street dances ya kan, that we now dance itu comes from a culture, comes from a group of people that you know itu di apa sih namanya racism, kayak mereka dipinggirkan, mereka dikucilkan, and then out of that kayak oppression and kayak all that stress I guess, mereka butuh sesuatu untuk mengekspresikan diri mereka, and then they created the dance. I think ya the history, the people, the culture itu yang menurutku membedakan dengan all the other dances. Oh ya, barusan Koyoko di awal sempat mention kalau misalkan Koko tuh awalnya diajarnya di Indo dulu kan dari sana. Terus tuh kayak baru belajar kayak so many things itu di pas keluar negeri. Nah, knowing that, menurut Koko perkembangan street dance di Indonesia itu sekarang gimana? Apakah kayak masih rely on and heavily influence dengan Western pop culture, atau kayak sekarang di Indonesia kayak punya ininya sendiri gitu, budaya sendiri dalam dance? I guess kalau misalnya dance in general ya, without kayak mentioning street dance, I think Indonesia kita punya budaya dance yang sangat kaya, yang sangat unik, dan menurutku
ya, apa namanya, kita harus tetap melestarikan lah kesana gitu. Cuman in terms of street dance, I think kita masih banget terpengaruh sama itu Western pop culture. Jadi whatever's trending, whatever basically whatever's trending sih, either it's like movement, whether it's music, whether it's the dancers, everyone tend to follow a certain style or a certain type of dance, a certain type of choreographer or dancer, dan mereka benar-benar apa ya follow aja. Padahal menurutku one thing that we have is culture. We have such a rich culture di Indonesia. Cuma gimana kita cara integrasi ini tuh ke dalam apa sih namanya street dance, which is like it's another kayak other people's culture. Cuman waktu itu aku sempat ngobrol dan aku sempat kayak watch a lot of interviews tentang from the hip hop OGs. One of the thing that they really want to see is for other people from other cultures that learn kayak hip hop especially to bring their own culture and mix it in. Gitu. Kayak itu yang mereka pengen gitu. Cuman kita malah kebalikannya, kita tuh malah pengennya kayak 100% into the hip hop culture. Bener, nggak ada yang salah dengan itu. It's a way of respecting the culture as well. Tapi I think we need to start integrating our own rich culture, especially kayak Indonesian culture. Oke, berarti kan kalau kita ngomongin street dance, kita ngomongin tentang people and culture itself kan. Yes. Nah, kalau misalkan kayak gitu, apalagi dengan media digital sekarang, menurut Koko ini street dance itu adalah culture yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum atau orang-orang tuh perlu pemahaman tertentu yang lebih mendalam agar bisa diapresiasi gitu? Very good question. Tapi I think it's a very nuanced answer. I guess kayak at the end of the day, dance is also entertainment. Jadi kayak orang umum pun itu bisa menikmati. Dance is for everyone, and I truly believe that. Tapi if you really kayak pengen belajar kayak aku pengen belajar hip hop, pengen belajar locking, popping yang very specific dance styles, dance genres, art forms. I think if you really like it, if you really love it, if you really like something, love something, you will take the time and effort to actually learn deeper about it. And I think once you learn deeper about it, you can start to appreciate it a little bit more. Bukan berarti kayak kalau kamu nggak tahu apa-apa, you cannot appreciate it. You still can, but there's always a deeper level of appreciation that you can do. And you can only achieve that by learning deeper into the art form or the culture. Berarti itu kan like the good way and hal yang at least dari untuk dilakukan lah untuk mengapresiasi culture dari dance itu sendiri kan. Ya. Nah itu kan kita ngomongin soal POV masyarakat terhadap street dance ini sendiri. Tapi sekarang aku mau shift pembahasannya tentang POV masyarakat yang ingin menjadikan street dance ini sebagai medium. Nah, menurut Koko street dance ini itu lebih sering diposisikan sebagai hobi atau bentuk ekspresi diri dan identitas seseorang gitu. I think, I guess nowadays it's more hobby. From what I've seen. But yeah, dulu it's very kayak tight knit to someone's identity. Apalagi ya itu sekali lagi kalau lihat dari historinya hip hop, historinya all of those things, it's very personal. It's very kayak cultural, kayak deep rooted within like their lives. Tapi nowadays kayak street dance, hip hop, all of those things itu lebih ke hobi sih. Ketimbang cara mereka mengekspresikan diri mereka sendiri ya. Yes. But then again, it can start from there. Kayak dari awalnya hobi. I mean I start
dari hobi juga, Iya. dari ajakan temen, kayak nggak ada bermaksud untuk jadi professional dancer. I was ready to work aku kuliah finance, I was ready to work at a cubicle gitu kan ya, every day 9 to 5 ya kan, tapi kayak but yeah, once it starts as a hobby, terus kayak once you understand it a little bit more, you kayak kamu mengenal itu lebih jauh lagi, kamu mengenal ya kayak relationship aja, ngerti nggak sih? Iya. Semakin kamu kenal orangnya, kamu semakin sayang, terus kamu bakal ngelakuin a lot of things to it. Betul banget, betul. So it's the same thing as hobbies and art and all of these things. Cuma menurut kau kayak itu kan berarti shift of dynamics ya, yang dulunya itu tuh sebagai identitas tapi sekarang sebagai hobi. Tapi menurut kau sekarang kayak dengan melihat keadaan dunia sekarang, apalagi di Indonesia ya, menurut kau having dance as a medium of expressing our own social thoughts and social opinion on everything, menurut kau itu masih relevan atau enggak? 100%. Kayak apa ya? Banyak yang bilang sometimes actually kemarin aku nonton recitalnya ada studio gitu kan. Terus ada Miu, kalau tahu Miu kan. Terus Miu tuh di interview what is dance to you? Terus I think she really answered it really well despite being 12 ya kan. Dia ngomong gini, it's a medium for me to express all of the negative feelings yang mungkin kayak aku nggak bisa lakuin, kayak misalnya aku ngomong kotor atau kayak marah, dan dia transfernya lewat dance. So I guess with that answer in mind, I think it answers your question as well. Kayak of course it's bisa banget untuk mengekspresikan whatever that is happening, whatever that is the current generation's feeling and concerns and all of those stuff. Berarti walaupun Answered by a 12-year-old. Mio. Shout out Mio. Oke kok, next kita mau ngebahas soal dance di industri kali ya. Yes. Oke, nah tadi kan kita ngomongin makna dance itu sebagai kayak kalau misalkan bukan hobi, sebagai medium untuk mengekspresikan diri. Iya. Nah, apakah makna tersebut tuh kayak masih relevan kalau misalkan kita udah masuk ke ranah industri hiburan dan komersial, atau justru street dance ini tuh mengalami perubahan ketika kita masuk ke dalam industri? I think it's a 50-50. It's a 50-50. Karena at the end of the day itu tergantung, namanya industri kayak banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan tiap orang punya pandangan yang berbeda, tiap orang punya perspektif yang berbeda. Jadi ya tergantung orang mana yang kamu ketemu di industri. Ada orang yang di industri yang mereka kayak ya pokoknya it's for entertainment, pokoknya ya udah, doesn't matter masalah culture apapun, just dance, you do what you're supposed to do, you get paid for it, that's it. Tapi ada yang idealis gitu ngomongnya, jadi kayak oh ya udah kalau kamu hire hip hop dancer, ya udah we will do our thing, ya kan, we will serve your purpose but with yaitu the hip hop identity or like the locking identity or like those kind of things. Jadi in terms of what happens in the industry itu begitu tergantung the players in the industry. Yes. I don't know if that makes sense. Make sense. Cuman menurut kamu itu kan based on player juga kan, orang-orang yang di dalam industri tersebut gitu. Nah, menurut kamu ada nggak pengaruh kayak knowledge someone terhadap street dance yang mempengaruhi kayak mereka untuk apakah mereka menjadi orang yang kayak apa ya, kayak respect banget makna dari dance sama yang kurang respect makna sama dance? Menurut kamu faktor-faktor itu pengaruh nggak? 100%. 100%. Iya. Saya kayak apa ya? How to say this without offending anyone. Cuman kayak ya, I have a very strong opinion about this gitu kan. I think I've talked with a few of my friends. Tapi I think itu di industri kadang mereka maunya A, B, C, D, E gitu kan. Tapi kayak
kenapa dancernya itu doang, padahal kayak kebutuhannya beda gitu kan. Tapi dancernya itu doang, padahal there's other players in the community yang kayak let's say kamu mau kan lagi populer nih Vogue ballroom scene, ya kan. Terus tapi kenapa waktu misalnya let's say there's ada atau creative directionnya atau art directionnya tuh dia pengen kita mau main kayak gini kayak voguing, tapi kenapa they don't use actual ballroom dancers, vogue dancers to actually direct atau kayak help coach. Kenapa orangnya itu aja gitu? Karena they don't care, ya kan? Iya. Gitu. If they care, they will look for the people that actually understands gitu, the culture that that this entertainment industry wants to bring in their brands or whatever gitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Kenyataannya playernya itu aja gitu kan. Tapi then again it's also di satu sisi kita mengerti banget as street dancers kita itu sangat very idealis itu pertama. Terus sama kayak I think we need to explore a lot of things outside of just battling. Wah, Pak Presiden sedang ingin lagi Ya kan, jadi kayak so the people in the industry can see ternyata they can do more than just battling. They can actually perform, they can actually give other values gitu. Dan mungkin dari situ mereka udah mulai melihat dan mungkin there's a bridge that we can meet in the middle and work on something. Tapi I think it's ignorance in both sides menurut. Itu aja sih. Oke, Pak Yoko. Nah, sebelum kita berpisah dengan para pop listeners yang menonton video ini, aku mau dong motivational message-nya untuk anak-anak muda yang interest atau even lagi meniti karir mereka dalam dunia street dance nih. Apalagi kan teman kru aku ada yang dancer kan di sini. Boleh dong kata-katanya Pak Yoko? I think just persevere, I think. Karena menurutku jadi dancer di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di dunia, I think perseverance is number one. Karena kayak it's not going to be easy. There's gonna be high moments kayak kamu I think I can make it, tapi a lot of things can go south very fast. You just need to persevere and then just focus on your craft. Keep creating, keep doing, keep connecting with people, and I think just persevere aja sih. Jadi kayak keep going, learn, create, connect. Karena itu learn, karena there's so much to learn. The more you know, the more you don't know. Keep creating, karena kalau you don't create, people cannot see you. Keep connecting, because at the end of the day, the people itu yang lebih penting daripada all the achievements and stuff. The people around you it's really important. Karena without the people around you won't be here anyways. Daging. Oke Pak Yoko, and oke pop listeners, karena kita udah di akhir podcast yang super duper insightful and motivational ini, aku mewakili seluruh tim podcast hari ini ingin berterima kasih kepada Ko Yoko karena telah menyempatkan waktu Koko dan sharing bersama kita hari ini. Tepuk tangan dong. Hopefully pop listeners semua, especially the young generation ones, akan lebih tergerak lagi dan termotivasi hatinya karena pembicaraan kita hari ini yang super duper insightful dan daging banget ya teman-teman. Okay, so what's up pop listeners, Raditya Tara di sini and see you on the next episode. Goodbye. See you.